8, 9, 10, 10, 9, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8. Hello, namaste. कैसे हो आप सब? I hope you guys are very well and practice yoga every day. So again, today we are both together. We are going to practice. तो आज आपका बहन, आपका बेटे फिर से आ गया इसका। तो हम लोग और एक सेट करने वाले हैं आज। देखिए, ये जो आज वर्कआउट करने वाला है क्या है, आफ्टर सी सेक्शन सर्जरी। आप इसको ट्राई कर सकते हो। और बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मेरा वेट एक जगह में आके स्टक हो जाता है, तो वो जो होता है वेट लॉस, तो वो एक्सरसाइज आप ट्राई करो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया सुपर डुपर एक्सरसाइज है। मैं अभी इसको मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ, तो आप 2-3 महीने बाद आप देख पाओगे, इसका भी ट्रांसमिशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे हम, चलिए टुगेदर। लिटिल बिट वार्म अप, both palms over your chest and twist your spine right side to left. Continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, relax. Now hand rotation. Slowly. Be careful. They will come front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. Same. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Both hand over your waist and slowly hip rotation. Clock and anti-clock. Come on. 1, very good job. 2, 3, 4, 5. Relax. Same. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Now turn your body this side. Forward bending, backward bending. Okay. Then you will come back. Inhale, exhale. Come on. 10 times. Go. 1. First. Yep. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Jig jack. One step, open your leg outside the mat. One by one. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Okay, next, open your leg. You can drop your both palm down and right side bend, left side bend. Try to focus on your stretching, hamstring. Okay, come on, let's go. Continue. 1, 2, look front. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next exercise we are going for squat. This is a very effective exercise for your thigh fat loose and your hip fat loose. Come on, let's go. Come on, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. 6. Come on. 7. Very good job. 8, 9, 10, 10. Come on. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Shake your leg one by one. You have to practice 3 set. Squat जो है आपको 3 set करना है. The next exercise very effective for your upper belly. Those people, आपका जिन लोगों का है upper belly ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होने वाला है. चलो लेट्स गो. बोथ एल्बो टच लाइक दिस, क्रॉस लेग एल्बो टू नी. कम ऑन, लेट्स गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस माउंटेन क्लाइंबर. ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर आपका बेली फैट के लिए. बहुत ही बेली फैट एंड वेट लॉस. क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू कम टू प्लैंक पोज. प्लैंक पोज में आ जाओ. या देन वी गो टू नी टू एल्बो, कंटिन्यू फॉर 20 काउंट. लेट्स गो.
Fast. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Come to child pose. आपको ये जो माउंटेन क्लाइंबर है इसको आपको रेस्ट लेके लेके 3 सेट करना है. Very very effective exercise. Okay, next exercise will be gone for elbow plank. Now drop your both elbow down. Let's go. 30 seconds we are going for elbow plank. Okay, let's go. Come on. Hip down. Yeah, look front. Look front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come on. 1, 2, 3. Knee straight. 4. Knee straight. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Okay, next exercise, you have to lie down like this. आपको ऐसे जमीन में सो जाना है. अगर आपका सर के ऊपर कोई पकड़ने का कोई चीज़ रहता है तो बहुत अच्छा होता है. ऐसे raise your both hand over your head. You have to grip the rod. Yeah, that's great. आपको अभी क्या करना है 10 से 15 बार, 15 से 20 बार, जितना हो सके आपसे, आप उतना टाइम तक आपका लेग को रेज करना है, लेकिन डाउन के टाइम आपका पैर को नीचे नहीं करना. लेट्स गो. कम ऑन. 1, दैट्स ग्रेट. स्लोली स्लोली. 2, 3, 4, 5, come on. 6, very good job. 7, 8, 9, 10, 10, come on. 9, 8, come on, come on. Good job. 7, come on. 6, let's go, let's go. 5, 4, come on, that's great. 3, 2, and 1. Right side, left side. Twisting. Right side, left side. जब भी आप कोर का ABS का एक्सरसाइज करेंगे तो आप उसके बाद आपको ऐसे करना है. That's great. एक्सरसाइज अगेन सेम लाइक दिस. बोथ हैंड आपको ग्रैब करना है और 1 by 1 लेग को अप डाउन करना है. लेट्स गो. 1 by 1. 1 नी स्ट्रेट. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Okay, so we are going to next exercise. We are going to ABS crunches. Let's go. Come on. 1 by 1. Yeah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Right side, left side. Continue, please. Right side, left side, right side, left side. Okay. So again we are going to crunches. Both hand over your head 20 times. Let's go. Come on. 1. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6. Very good. 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Right side, left side. अगर ये एक्सरसाइज आप करोगे ना तो पूरा जो कोर है आपका बेली फैट है पूरा एकदम 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा. करो इसको दबा के. एक्सरसाइज इज टो टच. लेट्स गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. The last one. Come on, let's go. Yeah. Raise your hands up. Yeah. Body should be straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Change your side. This is a very, very effective exercise. Let's go. Change your side. Okay. Same way. Inhale, exhale. Come on. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. तो आपको करना क्या है, प्लीज़ जो एक्सरसाइज मैंने दिखाने की कोशिश किया है इसको ध्यान से देखिए. हाँ, जो हाउस वाइफ है उन लोगों के लिए डेफिनेटली परफेक्ट एक्सरसाइज है. मेरे वाइफ भी यही एक्सरसाइज कर रहे हैं. अब 3 महीने बाद इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन देख लोगे, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. तो इसको ध्यान से देखना और दबा के प्रैक्टिस करना है आपको हर रोज़. ठीक है ना. प्रॉपर डाइट लो, डेफिनेटली आपको वजन लूज होगा. कुछ नहीं है, इसी को जो एक्सरसाइज मैंने दिखाया इसी को आपको डेली
करना है 2 से 3 सेट करो, डेफिनेटली कोर आपका बेली फैट जो है डेफिनेटली लूज होगा, 100 में 100% गारंटी। तो मिलता है नया कोई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय। ओके तो खत्म हो गया ये बहुत क्या बोले बहुत ओके तो खत्म हो गया, अभी ड्यूटी में लग गया, मैं उठ के जग गया तो सो। ईशान कई रे ईशान, ईशान कई ईशान कई क्रिश कई। Hello Ishan, how are you today? How are you today Ishan? Hello Ishan. Hello. Okay. You happy now? Huh? Okay. Good night. Ishan, say good night to everyone. Hello, good night, tata. Bye bye, see you. Hello, say one time good night, nah? Good night, good night, good night, good night. Hello, bye 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 bye. Okay. Relax.